खेलकूदको दुनियाँमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजको छोटो अपडेट। 2-1 ले सिलगढी भेटरन्स प्ले एसोसिएसनले बंगलादेश फुटबल टोलीलाई गर्यो पराजित। सिलगढी भेटरन्स प्ले एसोसिएसनले आयोजना गरेको फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम खेल सम्पन्न भएको छ। यस फुटबल प्रतियोगितामा सिलगढी भेटरन्स प्ले एसोसिएसनले बंगलादेश फुटबल टोलीलाई 2-1 ले जित्यो। कञ्चनजङ्घा स्टेडियममा दुई देशको भाइचाराको यो खेल हेर्नको लागि प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू उपस्थित रहेको थिए। खेलको अन्तमा कुन्तल गोस्वामी, रञ्जन सरकार, मदन भट्टाचार्य, बब्लू तालुकदार, खोकन भट्टाचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। হচ্ছে ৭১-এর যুদ্ধের মাঝে তখন তাকে আমরা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমরা প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাই, আসি, আপনারা যান, বন্ধুত্বটা রাখার জন্যই হলো আমরা এই ভাবে দেখি। তাহলে আমরাও বলবো যে আপনাদের আপ্যায়নে আমরা অত্যন্ত এই যে বন্ধুত্বর যে একজন